একবার আমরা সামনে চলে এলাম, অনেক কষ্টের জায়গা পেয়ে। Hey guys, it's your Saurabh and again come back with another vlog video. তো গাইস এই মুহূর্তে আমি আছি NH31 এ, আর আজকে আমরা যেতে চলেছি তোমার টিটিয়াতে। আর এই ব্লগে আমি একা না, আমার সাথে আছে এই দুই মহারথী, আর যাচ্ছি আমরা ঠিক একটা বাইকেই। চলো তাহলে যাওয়া যাক মেলাতে। এমনিতে অনেকটা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর তোমাদের আজকে রাস্তার ভিউ দেখি আর বোর করবো না, চলো ডাইরেক্ট মেলাতে। তো গাইস মেলায় পৌঁছে গেছি আমরা, আর মেলার ক্রাউডটা দেখার মতন, দেখে নাও একবার। চলো ভেতরে যাওয়া যাক। তো গাইস লেভেলের বলে তো গাইস ঠিক সামনে আমাদের চড়ক, যেটা এই মেলার মেন আকর্ষণ, আর একটু পরে শুরু হবে। তো গাইস ভেতরে লেভেলের ভিড়, যার জন্য বাইরে চলে আসতে বাধ্য হলাম। আগে শুরু হোক চড়ক মেলাটা, তারপর যাচ্ছে ওই জায়গায়। এটা হার্ডও দেখিস, স্টেবিলাইজেশন পুরো লিমিট। কাঁপছে না তোরা? এটাও কাঁপবে না দেখিস। মোবাইলে দেখেন সামনে। তো একবার আমরা সামনে চলে এলাম, অনেক কষ্টের জায়গা পেয়েছি সামনে। চলো এবার হবে একটু পরে চড়ক। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुर स्फुरत् वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ओम नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं। ओम नमः शिवाय। তো প্রথম দুজনকে করানো হলো, এবার দ্বিতীয় দুজনকে করানো হবে, মানে আলাদা দুজনকে। চলো দেখা যাক। এবার যেটা করছে এটা সেকেন্ড ফেজ, চলো দেখি। লোকে আমার দিকে তাকায় থাকে। सहस्रलोचन
काञ्चनं प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसून धूलिधोरणी विधूसराग्रिपीठभूभुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजकालमस्तु नः। कराल भाल पंडिकाथ गद्ध गद्ध गज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पञ्चसायके खराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुर कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधर स्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभाव। অনেকক্ষণ ভেতরে থেকে দেখার পর চড়ক মেলাটা দেখার পর বাইরে আসলাম, গোলা খাবো, একটু ঠান্ডা হয়, তারপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। সো গাইস, গোলা আর খেলাম না, একবারে ডাইরেক্টলি বাইকের সামনে চলে এসেছি, ডাইরেক্ট এই জায়গা থেকে বাড়ি চলে যাব। চলো, ভিডিওটা এই পর্যন্তই। প্রথমবার এরকম ভিডিও বানালাম। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে।